So, twinning. Say hi, say hi. Say hi. Okay. So, how are you feeling? Good. Are you excited? Yes! Asan ka pa dong? Hong Kong! In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Ito nag-vlog ko tanan. Ano man? Vlog. Okay. Hindi na naman Nagkain. ako mag-vlog. Yan, dito makapil. Namaho naman ta. Dili naman to. So, hello guys. Nanamisa na iya terminal. There. Ano siya? Stigig lakaw-lakaw. Okay. Gusto man mo? Keep us all right. Hindi na madalag smile. Mga people. Hello, mother dear. Si Pastor. Juma. Okay. Ha? Alam lagi na. Oh, sila rin kayo nagamit. Ah. Ito, ano yung galit na ako. Hi! Nag-live na ka? Hindi nila yung video. Hello! Hello, isa mi ka aeroplanuhan. Bound for kuan. Kalipay, Hingoog City. And I, thank you. So we are currently in the airport na. Done with the check-ins. And immigration na lang yung kulang. Hinihintay na lang namin lahat matapos. Ito kami. Hi! Saka. Saka na ba? Saka. Oh. Anya, ready na ka? Yes, I am ready. Goodbye. Ay, kita tulungan na ba? Mga ito na dito. Hindi na yan? Hi, Rara! Say hi. Say hi to my vlog. Say hi daw. Say hi. Oh, hi. Hi. Say hi to my vlog. Uh-oh. Hello, hello. Kapag mo ni sulod ya? Ha? Ay, magkon. Yes, Say we're hello waiting to for me. you guys. So let's go. The moment of truth. The IO is in the house. Hello guys. Welcome to. Ang Hello saman. guys, see you Hong Kong chop soy. Ha? Okay. Kita-kita isa ka pang buong pamilya, isa ka aeroplanuhan. Kinsa na. Kinsa na. That's the immigration. And we're done. So, tapos na kami sa immigration. Finally. Kabado kaming lahat. Si Patpat, almost na hold. Nga na, nadugay mo. Kuan. Yung passport, dapat daw na code. Na ay? Postal code.
Yeah. Pagka-pastor niya, bago pa ba siya? Ah, wala gitag na. Ay, Good number. na ako. Pagka-pastor lagi. Oh, sakto jud ko. Yang pagka-pastor. Pastor. Yang pagka-pastor. Ah. Hindi niya, pastor. Oh, kay pastor jud ang naa sa iyang travel katungkuan ba? Travel na Ayaw na na. Susunod, ayaw na, kay kami, pastor. kasi ako mo tigampo dito. mo man ko nga katong i-travel bitaw. Di ba pastor may nakabutang? Ingon man na. Bago pa po kasi kami na-ordain. Oh, musta man ang immigration? Sila. Oh, na lang. So, nagsustorya na mi kung about sa immigration kina ay buutan na apoy dili. Kaning bata. Kaning bata. Kaning bata na maakog lubot sa katong Amerikano. Ano na makaglubot na? Tugak pa lang. Yeah, yeah. Patinunan pa lang. Magkakaya tadi ang tatay naman kinukwento nito. Dito na siya ang makaubay. 61 days. Una pa siya. Pero okay na. Lagi. Sure sa We're so many. 34 mitanan. 34. Okay. Nakapahulay na yun. Nakaginhawa na. Hello, we're going to Hong Kong. We are boarding. Wala na. We're going to Hong Kong. Excited? First international flight na naay asa Ibana. Shan. Big man. Welcome to Hong Kong. Welcome to Hong Kong. And right now. Sisa ya, sisa enggak. Welcome to Hong Kong. Si sawadik. Nada bayad daw to. Sino nanay? Kuya, walang video na po na sa therapy. Si Bilal sa Hong Kong Island. Alam nga, naglibog man gyud siya sa dado, dug tatay, kagadado siya sa Sangshang. Siyang dad. Pa, passport.
Yeah. Asa ka? Hi. Ito si Mama. Morning, kasama mo. Number. Ano naman yung pamahang? So, good morning. So, patuloy na may Disneyland. Pero, today, nag-ulan. Nag-ulan. Nagbagyo. Walay lami Disneyland. Kaya nag-ulan. Kanta lang may meow, 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 meow. Ano misa? Agora. Hong Kong Disneyland Agora. The bell. Disneyland? So, kumusta yung Hong Kong Disneyland? Kayo, this is destination. Ikaw, nagtanga naman. Sad po, okay? Wala tayo. Ikaw, kasi yung mastorya. May lami. Welcome to Hong Kong, Johan. Hello. So, nanami diri hinagit mi sa entrance dapit. Kunya, wala pa minisod kay Sulod yung passport. buy ticket. Pagay passport, guys. Ay, may passport. Naakang mom, guys. Naakang mother dear. Sulod namin, nilusod namin sa ulan kay Jud mada. Kung magulatay rami dito, maapignan sila kay whole day daw ang ulan today. So, wadik ka. For your safety, remain seated throughout your tour. Let's go to Sam. Lang ayo, makinig kami. Ayaw naman. Ayaw. Ha? Pwede mo shortcut. Shortcut, sure. Okay, sure. Wow, Johan enjoying the ride. Lots of money. Lots of money. Pang shan-shan eh, pang shan-shan. Pang shan-shan din eh. Dire yung nagsansan yung natamo. Naging tulog na siya, sayang eh. Bigyan ko siya dire.
Space Mountain. Ah, sige. So, siyan tulog na. Dapat unta siya dire kay pag baby kayo. Pero tulog na siya. Saki wanna play. What's your birthday now? Hello, yeah. Pero dito likod pa. Dito na. Let the wonder take hold. Ready to begin. Your story waits to be told. Start when you don't know where it's going. Dive in with your heart wide open. The story comes alive from the silver page. A new world in every chapter. When we look inside, we find our way, shining brighter together. It's just beginning with our heartbeat faster. We just find your happily ever after. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those. What do you call them? Oh, maybe the wonder what will my life be? What could I give if I could live proud of these walls? When will my life be? What I pay to spend the day warm on the bed? When will my life begin? And I'll replace the books if I have time to spare. I'll paint the walls some more. I'm sure there's room somewhere. And then I'll brush and brush my hair. Stuck in the same place I've always been. People running and racing, dancing and chasing, and leaping and bouncing, flying or passing, splashing and reeling, and finally feeling. Now's when my life and the sky is clear and For the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Oh yeah. I'm in the bare necessities of Mother Nature. Hi, anak! Hi! Ay, katapos na padulong kasol. O, dyan sa ito nga, ang kasol na may mag-light. Na lightning show, pero wala like on kanang sana fireworks. Pang? 自我邁步向前，呢一場生命時光盛宴30分鐘後就會開始。多謝各位追尋夢想、堅持信念、熱愛 party 的朋友，晚上好！很快，我們將會為大家隆重呈現20週年限定版夜間城堡匯演，迪士尼星夢光影之旅，星空派對。生命中都充滿着奇妙歷程。而每一个章节也会令大家成就自我，迈步向前。这一场生命。 Wow! What's that, anak? We're going to greet Tatay Yoyong a happy 50th birthday. Oh.
Baliktad. Baliktad ta. Una si Johan dari. Kay birthday happy. Ay, di ba? Dapat hindi akong happy na birthday dito. Ay! Anak. Buto na yung balon. O, buto na. Buto mo. Yung kaayo, yung. Agoy. Buto mo. Ano matinuan nila baka kanang tumoy sa edad. Happy birthday. Tok ka. Happy birthday. Happy birthday. Naligo. Happy birthday. Timing gid siya kaligo. To you. Happy birthday to you. Wala ka wala abrihin. Tok ka. Tara, abri na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kita bijak kayak tumuntras. Happy birthday. Kita maigo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Salamat sa inyo. Ako may nakahilak sa inyo. Birthday naman. Ako birthday ka doon. Ako may nagkuhan. Agoy. Happy birthday to Ike. I love you sa tanan. Happy 15th birthday in Hong Kong, Yung! Hehe. Pasensya na mo sa akong balay. Kamay tayo. Dahil ko ito magbisita sa mga. Salamat. Thank you. More blessings, good health. Salamat, Kapitan. Salamat. Ang adlaw na gilugwa ka. Gilugwa ka sa imong mama. Karon ang adlaw na gilugwa ka. Gilugwa ka sa imong mama. Nakulan mong gudapon na, wata na tapok tarong. Karong mo to. Eh kung ulan nga nang ingbe ko. Kuya. Hala, sayang. Ang ulan man patungo sa ringkot makay nilangan tag samot. Ay kay sila karon mag fireworks. Kita igo na nang tamutan-aw sa dare, da? Gani. Asa yung fireworks diya da? Dito ra, ani gabi eh. Na diri tas gawas kung kuan mo. A day in a life. Si Kisi yan. Gawa na classic. Kinasa. Mga absinot na estudyante. Unsay rason? Naa sa foreign. Ayun, yun na. Ayun, isa kami. Nagalihan ka. Bere pa Picasso. The train is here. Tama kaya. Ayun po. Bakit sa akin ang gawas? Ay, gawas. Ay, sorry. Sorry.
Hala. Nagsakay mi sa Disney na train. Matanaw tungod sa Tura atong birthday boy. Maski naa sa Hong Kong, sige rin pag-atiman dito sa Hingood. Kasi my day. Happy birthday. So, money ang train. Disney train. Wala na misa. Abot asan. Mga pulubi guys. Isa ka pulubi kay gwapo. Pero nagka-black guys. Wow, okay guys. You will wear it. Narang igsoon. Gwapa kaayo. Ang isa. The Philippines. Ang birthday. Diyan boy. Lolo. Birthday lolo. man. Mayo, happy birthday. More years to celebrate. We are hoping and praying until now. You're still the Marcelino Co Jr. we've ever known as a loving, generous, kind, and very helpful to others. God bless and we love you, Kuya. Ay guys. Borang bata danim guys. Moni, bata nga si Yahay kay naging sura ragyain na ako ne. So, nanami sa Chimshatchui. Mao ni siya sentro sa diri sa Hong Kong. Mao ni ang sentro sa Hong Kong. Onya nangita mi og milk tea. Kila mi daw milk tea diri. And then nisulod mi gikan sa I-Square na mall. Kaya nangihi. Tapos si Papa nangitag lakos. So, nato may lakos. So, mo ni ilahang. So, nara, milk tea. Kilo-kilo, mukha pa naglaway-laway. Dami. Oh, stop. Agpas kay stop. Hoy, go na, go na. Asa talabang? Agtin, talabang. Dali, dali, dali. Alam mo ni, ilang lakon ko dun niya. Okay, pwede ako naman. So, hangin kaayo sa tanan. And, padulong mi karon sa Avenue of Stars to po, no? Padulong mi sa Avenue of Stars. Kaya dito may magkita nila titayang. Kaya dito ta mag-dinner.
Yes po. Na-nice kayo nga car. So nami karon sa subway kay dito mo agi pamatod Avenue of the Stars. So agi mi sa subway. Thank you kayo sa mamo nagdala sa Chanak. Chanak. Wow. So, kung plano mo mag-travel, expect yun ninyo nga, magsigig yung lakaw. More than 10,000 steps a day dyan. Kay, wamatay ka ila dere nga natin sa kinan. So, magsigig yung taglakawa. So, akong maingon lang kay, dapat nice ang running shoes para dili sakit inyong feet. Hi guys, natutiri karon sa Tingog Bay, ahay-ahay sa Pantala. Hi guys, tulong mi karon sa Golden Blossom. Gusto mi mag-dinner. Ayaw mi mo go home sa hotel. Rambler. Sa Rambler. Sulod kay sa K11 na mall.
mo. So naa nami sa among kan Golden Blossom. Dali may mag-dinner sa birthday ni Papa. Behind ma. What's up guys? Ito today ni and today namin dito sa what's ni? Ha? Fine dining restaurant. Mas mo yung proper na buffet kanang prepare sa food mas mga kwan. Di ba kanang small appetizer. Amin sa dito. Wait lang. Asan? Hello. So guys, balik na ta. Guys, let's go back. So now, ano gitagan ng different chopsticks. May white or may black. So na akong research karon ChatGPT. Pero pa siya ironic. Naka ChatGPT ko masking nako sa China masking ban. Anyways, let's jump into the facts. So, ang black ng chopsticks para ni siya mga own personal use. Ang kanina para sa etiquette. Ang sa tawag na. So, muna siya. So, happy daw si Andrew guys. Nang sa happy din. Maning sa Bible hang heart is the mirror sa tong face. Asa na sa Bible to? Gani. Dili ba? Face ang mirror sa tong heart. J-Lord's version, ba tawag na? King J-Lord's version. Heart lang na all things not. The heart is deceitful. Heart is isip ko na ba politics man to ko nabasan to ah. Ah, to? Ano na lagi ang mirror sa tong heart? Mirror. Heart na ba? Murag ice mo siguro man ni. Ay, Ang tiniil ko. Lamumo. Nagkataw ko ni Tito. Si Shan, amot si Matmat nga nagkataw siya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To the birthday celebrant, happy 50th birthday to Mr. Marcelino Jr. God bless you and more years to celebrate.